ذوالقعدہ اور نیکی کی طاقت ابتدائیہ ذوالقعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے جس کی فضیلت اور برکت کا تذکرہ احادیث مبارکہ اور قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اس مہینے میں امن و سلامتی کا ماحول ہوتا ہے اور مسلمان بھائی چارے اور نیکی کے کاموں میں مزید ترغیب پاتے ہیں۔ اس کہانی کے مرکزی کردار ایک ننھا لڑکا حسن اور اس کی چھوٹی بہن فاطمہ ہیں جو اپنی دادی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں۔ کردار ایک حسن 12 سالہ نیک دل اور مددگار لڑکا، 2 فاطمہ 8 سالہ شاب و خرم اور متجسس لڑکی، 3 دادی ماجدہ عمر رسیدہ حکیم اور دینی گراں قدر باتوں سے روشناس کرانے والی، 4 امام صاحب مقامی مسجد کے امام جو نیکی اور اخوت کی تعلیم دیتے ہیں، 5 احمد چچا گاؤں کے باعزت بزرگ مگر مدد سے بیمار اور کمزور۔ سفن کہانی 1 مہینہ ذوالقعدہ کی آمد۔ ذوالقعدہ کا مہینہ آتے ہی دادی ماجدہ نے حسن اور فاطمہ کو مسجد لے جانے کی تیاری شروع کی۔ مسجد کے باہر خوبصورت مہندی کے پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ تعداد ماجدہ نے بچوں سے کہا، بچوں، ذوالقعدہ اللہ کا معاون رحمت اور امن حیاس میں جو نیکی کرے گا اللہ اس کی بھلائی میں اضافہ فرمائے گا۔ حسن نے پرسا اٹھا کر کہا، دادی، میں تو روزانہ گرم کپڑے اور ناشتہ لیے 5 مساکین کو پہنچاتا ہوں۔ فاطمہ نے اپنے چھوٹے ہاتھ سے حسن کی کمر تھام کر کہا، ہم آج احمد چچا کے گھر بھی جائیں گے۔ دادی 2 گاؤں میں غربت اور بیماری کا منظر۔ گاؤں کے ایک کونے میں احمد چچا کا پرانا مکان تھا جہاں وہ تنہا رہتے تھے۔ ذیابیطس اور جوڑوں کے درد نے ان کی کمزوری میں اضافہ کر دیا تھا۔ احسن اور فاطمہ روزانہ نماز کے بعد احمد چچا کے گھر جاتے تاکہ ان کی خدمت کر سکیں۔ حسن بھاگتے ہوئے پہنچا اور بولا، السلام علیکم احمد چچا، آج آپ کے لیے تازہ سبزیاں اور دودھ لائے ہیں۔ احمد چچا نے مسکرا کر کہا، بچوں، تمہارے دعا اور سروس کے بدلے اللہ میرے لیے کافی ہیں۔ فاطمہ نے دل سے کہا، چچا آج میں آپ کے لیے پانی گرم کر کے چائے بنا دیتی ہوں۔ 3 دادی کا سبق اہمتن صبر اور شکر۔ ایک دن دادی نے بچوں کو بلا کر سمجھایا، بچوں نے کہ صرف مال اور سامان پہنچانے کا نام نہیں بلکہ صبر اور شکر بھی نیکی کا حصہ ہیں۔ جب انسان بیماری یا مشکلات میں صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی نیکی ہے۔ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا، دادی، شکر کا کیا مطلب؟ دادی نے پیار سے کہا، شکر یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو پہچانے، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، اور ان کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ 4 امام صاحب کا پیغام۔ مسجد کے امام صاحب نے ایک خطبہ میں بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ذوالقعدہ کے دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے۔ والدین، بزرگوں، مساکین، یتیموں اور مسافروں کی خدمت اللہ کے قریب لے جانے والی بہترین عبادت ہے۔ حسن اور فاطمہ نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ ذوالقعدہ کے پورے مہینے میں ہر روز ایک نئی نیکی کریں گے۔ 5 نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام۔ پہلا دن حسن نے ایک مسافر کو پانی پلایا، فاطمہ نے امام صاحب کے لیے چراغ جلایا تاکہ وہ رات کی دعا پڑھ سکے۔ دوسرا دن حسن نے مسجد کی صفائی میں مدد کی، فاطمہ نے ایک یتیم کو کتابیں اور رنگین پنسلیں دیں۔ آہستہ آہستہ ہر روز ایک نئی نیکی پوری کرنے سے حسن اور فاطمہ کے دلوں میں اللہ کا خوف اور محبت مزید گہری ہوتی گئی۔ 6 غریب بزرگ کے گھر پر دسترخوان۔ ایک دن دادی ماجدہ نے بچوں سے کہا، آؤ آج ہمارے پاس دسترخوان لگائیں اور گاؤں کے سب غریب بزرگوں کو دعوت دیں۔ حسن اور فاطمہ نے سبزیوں کی کٹائی اور سالن کی تیاری میں مدد کی۔ قریب 100 افراد دسترخوان پر بیٹھے اور بچوں کی مسکراہٹ ان کی روح کو شفا دیتی رہی۔ 7 نیکی کی زنجیر۔ جب بچوں نے یہ دعوت رکھی تو ہر کسی نے ایک چھوٹا عطیہ دیا، کسی نے عبائے، کسی نے کمبل اور کسی نے شلوار قمیض بھی پیش کی۔ احمد چچا کے لیے ایک نرم گدا بھی لایا گا۔ اس طرح ہر نیکی نے دوسری نیکی کو جنم دا۔ فاطمہ نے کہا، دیکھو حسن، جب ہم نے دل کے جذبے سے نیکی کی تو اللہ نے اس محبت کو بڑھا دیا۔ 8 آزمائش کا لمحہ۔ ذوالقعدہ کے 20 دن پورے ہوئے اور اچانک گاؤں میں بھاری بارش شروع ہو گئی۔ ندی کا پانی ندی بن کر گاؤں میں بہنے لگا، راستے بند ہو گئے، لوگ گھروں میں محصور۔ دادی ماجدہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ حسن گھبرا گیا، دادی اب کا کیا ہوگا؟ دادی نے کمزور آواز میں کہا، بے فکر ہو بیٹا، یہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہم صبر کریں گے اور دعا کریں گے۔ 9 اللہ کی کرم نوازی۔ دوسرے دن بارش رک گئی اور سورج کی روشنی نے گاؤں کو نکھار دیا۔ امام صاحب اور گاؤں کے بزرگوں نے دعا کا اہتمام کیا، سب نے اللہ سے صحت یابی اور حفاظت کی دعا کی۔ دادی نے صحیح سے اٹھ کر حسن کو گلے لگایا اور کہا، اللہ نے ہماری دعا سنی، تم دونوں کی نیکیاں مجھے شفا دلائیں۔
10 इख्तितामिया नेकी का समर और सबक ज़ुल्क़दा ख़त्म होने पर हसन और माँ ने एक दूसरे से वदा किया, हम हमेशा नेकी की जंजीर को जारी रखेंगे चाहे महीना ख़त्म हो या मुश्किलात आएं, क्योंकि नेकी की ताकत अल्लाह के नज़दीकी का ज़रिया है। दादी माजिदा ने प्यार से मुस्करा कर कहा, बच्चों, नेकी का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। हर दिन हर लम्हा हर अमल अल्लाह के लिए हो तो दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब होती है। कहानी का मकसद ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि ज़ुल्क़दा का महीना अमन और बरकत का महीना है, जिसमें नेकी और खैरात का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। नेकी सिर्फ माल की तकसीम नहीं बल्कि सब्र, शुक्र और दूसरों की खिदमत के छोटे छोटे अमली काम भी नेकी के ज़ुमरे में आते हैं। नेकी की जंजीर जब एक शख्स से शुरू होती है तो पूरे मुआशरे में मोहब्बत और इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम करती है। अल्लाह की रज़ा और क़ुर्बत के लिए नेकी का काम हर वक्त जारी रखना चाहिए। नसम अलियन अलरवेहमेनन अलरवेहम ज़ुल्क़दा और नेकी की ताकत हिस्सा अव्वल। ज़ुल्क़दा का मुक़द्दस महीना एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत गांव में सब बच्चों में से सबसे ज़्यादा खुश अखलाक और मददगार लड़का यूसुफ ते आविस्फ तकरीबन 10 साल का था और उसके गांव के लोग इसकी शरीर मुस्कुराहट और अनोखी होशमंदी के मोतरिफ थे। एक दिन यूसुफ अपनी दादी के साथ मिलकर अपने घर की छत पर मौजूद आसमान को देख रहा था। दादी ने पूछा, बताओ यूसुफ, ये महीना कौन सा है? यूसुफ ने मुस्करा कर जवाब दिया, दादी जान, ये ज़ुल्क़दा का महीना है। बिल्कुल ठीक, ज़ुल्क़दा वो 4 महीनों में से एक है जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। ये महीना अमन और नेकी का महीना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो कोई ज़ुल्क़दा के दिनों में नेकी करेगा तो इसे इतना सवाब मिलेगा जितना किसी दूसरे महीने में नेकी करने वाले को 5 गुना सवाब मिलता है। दादी ने कहा, यूसुफ, इस महीने के ख़ास अहदाफ क्या हैं? यूसुफ ने फ़ख्र के साथ कहा, नेकी करना, भाईचारा बढ़ाना, मोहताजों की मदद करना और अल्लाह ताला के करीब होना। दादी ने आंखों में चमक लिए कहा, फ़ज़ाइल जानते हो तो फिर अलिफ़ा इस महीने की पहचान नेकी से करो। हिस्सा दुवम। पहली नेकी बच्चों का सकूल। चंद रोज़ बाद गांव के सकूल में एक नई लड़की अमीना दाखिल हुई। अमीना के वालिदैन बहुत गरीब थे और वो नए कलातब में शर्मिंदा हो रही थी। यूसुफ ने इसे देखते ही अपनी सीट से उठकर सलाम किया और बोला, क्या मैं तुम्हें अपनी सीट दे दूं? अमीना ने सर हिलाते हुए कहा, शुक्रिया यूसुफ भाई, मैं बहुत परेशान थी। इस दिन के बाद से यूसुफ रोज़ अमीना की मदद करता। हुमाशी निसाबी हवालों में मुश्किल हो मगर यूसुफ ने सब्र और तहम्मुल से सबक समझाया। अमीना ने भी दिल लगाकर पढ़ाई की और जल्दी से बेहतरी लाई। यूसुफ की ये छोटी सी नेकी नसीब बन गई एक बड़ी दोस्ती की बुनियाद। नुक्ता सबक, छोटी सी मदद कितना बड़ा फ़र्क ला सकती है। हिस्सा सिवम। दूसरी नेक, बरसाती नदी के किनारे एक दिन बारिश के बाद गांव के करीब एक छोटी सी नदी बन गई जहां बच्चे खेलने गए। इसी में 2 छोटे भाई अली और हसन खेलते खेलते नदी में जा गिरे। पानी तेज बह रहा था और दोनों भाई डूब रहे थे। यूसुफ ने फौरन अपनी जान की परवाह न की और पानी में छलांग लगा दी। वो करीब पहुंचकर हसन के बाजू से मजबूती से पकड़ा और अली को एक हाथ से थाम ला। दोनों है भाइयों का वो बाहिफाजत बाहर निकाला और उनके कपड़ों को गांव में लटकने वाली पेट हुई जैकेट दे दी ताकि उनका जिस्म गर्मी से बचा रहे। गांव वाले देखकर मोतरिफ हुए और यूसुफ की जुरत और बहादुरी की तारीफ करने लगे। नुक्ता सबक, जान खतरे में हो तब भी नेकी करो क्योंकि ये अल्लाह की इबादत है। हिस्सा चहारुम। तीसरी नेकी, मिस्कीनों की मदद। गांव की मरकजी मस्जिद के पास एक बूढ़ा दुकानदार हाजी रहीम बैठा रहता था। गुज़िश्ता बरस ज़हमतों के बाइस इसकी दुकान मिट्टी की दीवारों वाली थी जो बारिश में टपक जात। ज़ुल्क़दे के चंद दिनों में यूसुफ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मस्जिद में ऐलान किया, आए सब मिलकर हाजी रहीम की दुकान ठीक करते हैं। बच्चों ने लकड़ियां काटी, जालियां बनाई और मिट्टी के बजाय नई ईंटों से दीवारें तामीर की। दुकान की छत को ढककर इसमें प्लास्टिक शीट्स भी लगाए। हाजी रहीम ने खुश होकर उन सब का शुक्रिया अदा किया और कहा, अल्लाह तुम सब पर रहमत नाजिल करे। अब लोगों की नेकी ने मेरी जिंदगी बदल दी। हिस्सा पंजुम। ज़ुल्क़दा का अहम दर्स। एक शाम जब सब बच्चे मस्जिद में इकट्ठे थे, इमाम साहिब ने सवाल किया, बताओ बच्चों, इन नेकियों का अजर कौन देता है? यूसुफ ने बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह ताला। इमाम साहिब ने मुस्करा कर कहा, बिल्कुल, अल्लाह ताला हर नेकी का सिला देता है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। और ज़ुल्क़दा में की जाने वाली नेकियों का अजर 10 गना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह रब अल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है,
जो कोई नेकी का बीज बोएगा इसे वही फल मासाहिब होगा। अल-कुरान सूरत अल-नजम। इमाम ने आगे समझाया कि नेकी का सवाब लाजवाल होता है, ये दिलों में खुशी और अमन बेदार करता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। हिस्सा शशम। नेकी की जंजीरें। इस महीने के इख्तिताम पर गांव में एक जश्न मनाया गया। गांव के बच्चे और बुजुर्ग सब इकट्ठे हुए। हर किसी ने अपनी नेकियों के वाकयात सुनाए। अमीना ने बताया कि यूसुफ की मदद से इसने टॉप करके अपना और अपने घर वालों का चेहरा रोशन किया। अली और हसन के वालिदैन ने यूसुफ का शुक्रिया अदा का। हाज रहीम ने आंखों में आंसू लिए अर्ज किया कि इसने कभी सोचा भी ना था कि इसकी तिजारत फिर से फले फूलेगी। गांव के बुजुर्ग ने इख्तिताम पर यूसुफ से कहा, बेटा तुमने सिर्फ नेकी नहीं की बल्कि मोहब्बत, हिम्मत और भाईचारा भी जगावाए। नाव खुसूसियात की वजह से ये गांव एक दूसरे के करीब आया है। हिस्सा हफ्तम। हमारी जिम्मेदारी। ये कहानी हमें बताती है कि नेकी की तो इन अक्त बेमिसाल है। ज़ुल्क़दा का महीना हमारी जिम्मेदारी है। एक, कुरान की तिलावत करें ताकि अल्लाह की हिदायत हमारे दिलों में उतरे। 2, नमाज कायम करें और अल्लाह से मदद मांगें। 3, मुस्कुराहट बांटें और मुश्किल में दूसरों के काम एक सदका दें और मोहताजों का ख्याल रखें। 5, उख़्वत यानी भाईचारा कायम रखें। खात्मा याद रखो, जैसे छोटी छोटी नेकियों का असर बड़े बड़े काम के बराबर होता है, वैसे ही ज़ुल्क़दा का महीना हमें सिखाता है कि अल्लाह के रास्ते पर चलना सबसे बड़ा अजर है। अल्लाह हम सब को नेकियां करने और दूसरों की भलाई का जरिया बनने की तौफीक अता फरमाए। अमी।